أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu di program Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang khulasatul asma'il marfu'at. Khulasah itu rangkuman atau ringkasan al-asma'i, isim-isim al-marfu'ati yang marfu'. Jadi ini pelajaran yang telah kita lalui, namun kita akan menyimpulkannya. Yang pertama adalah al-fa'il. Jadi isim marfu' yang pertama itu adalah al-fa'il. Al-fa'il terdiri dari dua. Satu, fa'il berupa zahir, isim zahir. Kemudian al-fa'il berupa dhamir, isim dhamir. Contoh yang zahir, qala Muhammadun. Qala Muhammadun. Maka kalimat Muhammadun ini adalah fa'il. Fa'ilnya berupa isim zahir. Bagaimana cara mengi'rabnya? Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Contoh yang berupa isim dhamir, sa'altu, jalasta. Kemudian kita akan i'rab at-ta'u. Ini at-ta'unya adalah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi cara mengi'rabnya, perhatikan ya. Sekali lagi, kalau berupa zahir itu disebutkan fa'ilnya terlebih dahulu. Kalau berupa dhamir, sebutkan nama isim dhamir terlebih dahulu, kemudian nanti fi mahalli. Lanjut kedua, jadi al-asma'ul marfu'at yang kedua adalah naibul fa'il. Naibul fa'il, naib pengganti al-fa'il dari fa'il. Sama, naibul fa'il itu terdiri dari dua. Satu berupa isim zahir, yang kedua berupa isim dhamir. Contoh su'ilan nabiyyu, yang berupa isim zahir, su'ilan nabiyyu, telah ditanya nabi. Berarti nabi ini berasal dari maf'ulun bih sebelumnya, kemudian dihilangkan fa'ilnya, ya kan? Kemudian sekarang menempati posisi fa'il, maka disebut dengan naibul fa'il. Kemudian bagaimana cara mengi'rabnya? An-nabiyyu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Li'annahu ismul mufrad. Thayyib, sekarang umirta. Umirta, ya, telah diperintahkan kamu. Ya. Siapa yang memerintahkan? Dimajhulkan. Maka cara mengi'rabnya adalah at-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Nuwasil, kita lanjutkan ke al-asma'ul marfu'at yang ketiga adalah al-mubtada'u. Ya, al-mubtada'u juga terbagi kepada dua bagian. Satu, mubtada berupa isim zahir. Yang kedua, mubtada berupa isim dhamir. Contoh yang berupa isim zahir, Ahmadu ustadzun. Ahmadu ustadzun. Maka Ahmadu ini adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Begitu juga Aliyun ghaniyun, tinggal disamakan saja. Kemudian yang berupa isim dhamir, huwa maridun. Huwa maridun. Maka huwa ini dhamirun munfasilun. Nah, ingat, huwa ini dhamir munfasil. Dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada.
Jadi tidak bisa huwa mubtada gitu ya. Cara mengi'rabnya adalah huwa isim dhamir. Jadi dhamir munfasil. Kemudian nanti fi mahalli raf'in mubtada. Lanjut yang keempat al asmaul marfu'at, yang keempat adalah al khabar. Al khabar. Al khabar terbagi kepada dua. Satu berupa mufrad, ya bukan isim mufrad ya, tapi berupa mufrad. Yang dimaksud berupa mufrad itu bukan jumlah atau syibhul jumlah. Sementara jumlah terdiri dari dua, jumlah al-ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Kemudian syibhul jumlah jar majrur dan dharab madhrub. Kemudian khabar yang kedua disebut dengan ghairu mufrad. Berarti ghairu mufrad. Ada 4 di sini ya. Kita akan bahas satu persatu. Al-waladu mujtahidun. Maka kita fokus ke khabarnya. Mujtahidun itu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Kemudian contoh jumlah ya, jumlatul mubtada wal khabar itu maksudnya jumlah ismiyah. Aliyun abuhu ghaniyun. Aliyun abuhu ghaniyun. Kalau kita i'rab ya, aliyun itu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Nah, bagaimana cara mengi'rab abuhu ghaniyun? Maka dirinci dulu. Abuhu, kalau ini ya mubtada, abuhu juga mubtada, maka disebut dengan ini abu aliyun mubtadaun awal, kalau abuhu mubtadaun tsanin, maka kita i'rab abuhu mubtada'un tsanin marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu al-asma'ul khamsah wa huwa mudhafun. Kemudian al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, baik, ghaniyun khabar, tapi khabarnya bukan ke Ali, tapi khabar ke abuhu. Maka kalau abuhu ini mubtadaun tsanin, maka ghaniyun khabarun tsanin. Maka bilang ghaniyun khabarun tsanin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Terakhir abuhu ghaniyun, berarti wal jumlatu al ismiyatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli raf'in khabar awal, khobar ke Ali. Baik, sekarang yang berupa jumlah fi'liyah atau jumlatul fi'li wal fa'il. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Baik, al-maridu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Ismul mufrad yad'ufu. Nah, ini yad'ufu fi'lun mudhari'un. Karena kan jumlah fi'liyah ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Nah, kalau udah menyebutkan fi'il, maka cari fa'ilnya. Di sini ada badanu. Wah, fa'il ini kan rafa. Maka badanuhu. Jadi badanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhafun. Sekaligus dia sebagai mudhaf. Kemudian al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin apa? Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li ya yad'ufu wal fa'il badanunya itu fi mahalli raf'in khabar dari al-maridu. Baik, yang ketiga khabar berupa al-jarr wal majrur atau syibhul jumlah. Abuka fil masjid. Abuka. Sekarang abu ya. Ini mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu al-asma'ul khamsah wa huwa mudhafun. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi harfu jarrin ya mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab.
al-masjidi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu aw kasratun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Wa syibhul jumlah wal jar wal majrur gitu ya. Wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Sekarang al-dzarfu ya. Al-dzarfu wal madhrufu gitu ya. Al-dzarfu wal madhruf, al-dzarfunya amama wal madhrufnya al-baiti. Al-ustadzu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Amama ya. Amama itu dzarful makan atau al-dzarfu, boleh. Ya, al-dzarfu, nah di sini amama ini mabni ya. Nanti penjelasan insyaallah. Mabniyun 'alal fathi. Tayyib. Wa huwa mudhaf. Al-baiti. Ya, al-baiti berarti mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu ismul mufrad wa syibhul jumlah. Wa syibhul jumlah min adh-dzarfi amama wal madhrufi al-baiti fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Tayyib. Sahlun jiddan insyaallah. Nah, nomor 5 sekarang kita bahas ismu kana, isim kana. Zahir, dhamir. Ya, zahir, dhamir. Contoh wa kana Allahu azizan. Kalau dhamir kuntu maridan. Sekarang kita i'rab lagi. Ya, wawunya enggak usah di-i'rab, kananya enggak usah di-i'rab, berarti Allahunya ya. Allahu berarti kan kita sedang membahas tentang al-asmaul marfu'at, maka Allahu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Kuntu maridan itu berasal dari ana maridun. Ana maridun. Ana mubtada, maridun khabar. Dikasih kana yang menawasikh, yang merusak, maka kuntu maridan. Yang tadinya maridun sekarang jadi maridan. Kita i'rab sekarang. Berarti at-ta'u. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in isim kana. Fi mahalli raf'in isim kana. Saya ulang, fi mahalli raf'in isim kana. Baik, kana itu terbagi dua ya. Ya, ada naqisah, kana Muhammadun nabiyan, yang dimaksud dengan kana wa akhawatuha di pembahasan mubtada khabar itu kana naqisah. Kana naqisah, kana yang memang memerlukan susunan mubtada khabar. Kemudian tamah, kananya sempurna. Ini persis seperti fi'il biasa, seperti dhahaba Muhammadun gitu ya. Nah, ini sama dengan tamah. Yang dibahas sekali lagi dalam hal ini lebih ke kana naqisah. Jadi kita tidak bahas ini. Lanjut sekarang khobaru inna nomor 6. Khobar inna. Khobar inna. Ada isim kana, ada khobar inna. Ya. Sambil ingat-ingat ya, bagaimana fungsi kana dan inna itu merubah ke susunan mubtada khobar dari sisi i'rabnya. Khobar inna itu terdiri dari mufrad dan ghairu mufrad. Ini sekali lagi berawal dari mubtada khobar. Kalau paham mubtada khobar, maka kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha ketika masuk ke susunan tadi insyaallah bisa dipahami. Sekarang yang mufrad, innallaha alimun hakimun. Ya, berarti yang khobar innanya alimun. Ini khobar inna nih. Alimun khobar inna ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Kalau hakimun na'at dari alim ya. Na'at dari Allah, maaf. Hakimun itu na'at dari Allah. Jadi Allah alimun ini adalah khobar inna. Lanjut, innal muslimina faizuna. Contoh faizun ya. Faizun ini khobar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkariss salimu. Nah, yang berupa jumlah mubtada khabar tinggal di-i'rab aja. Misalnya sini abuhu. Bagaimana cara meng-i'rabnya? Ya, tadi sudah kan abuhu ghaniyun, itu sudah di-i'rab tuh, sudah dirinci. Maka kalau kita ini kita simpulkan di akhir wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari. Maksudnya abuhu ghaniyun itu mubtada khabar, mubtada'un tsanin wa khabarun tsanin fi mahalli raf'in khabar inna. Khabar inna. Kalau sebelumnya kan fi mahalli raf'in khabar. Ini sekarang khabar inna. Lanjut sekarang jumlatul fi'li wal fa'il. Sama
berarti nanti yasumuna wal jumlatul fi'liyah. Kita coba i'rab dulu ya yasumuna ya. Yasumuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Nah, sekarang cari fa'ilnya al-wawu. Nah, ini fa'ilnya adalah al-wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il dari yasumun. Maka wal jumlatul fi'liyah minal fi'li yasumun tadi, kemudian wa fa'iluhu al-wawu di sini fi mahalli raf'in khabar inna. Kemudian ke bawahnya tinggal di i'rab seperti tadi ya. Lanjutkan at-tawabi' na'tun ja'al waladul mujtahidu, na'at berarti al mujtahidunya, afun ya, kemudian hasanunnya, taukidun nafsuhunya, kemudian badalun rasulunya. Nah, belum dibahas insyaallah. Kita akan coba latihan ya, sambil mengi'rab. At-tamrina udhkur anwa'al marfu'ati fi ma ya'ti. Sebutkan jenis-jenis isim marfu di bawah ini. Yang pertama, idza kana al-ma'u qullatain. Fokus ke isim marfu. Isim marfunya adalah al-ma'u sebagai ismu kana. Ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Nomor 2, wa sanaduhu dhaifun. Ini sanadnya. Wawunya dihilangkan dulu. Sanaduhu dhaifun. Maka isim marfunya adalah mubtada khabar. Ya, sanadu berarti mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhafun. Kemudian al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dhaifun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Jadi dhaifun ya, jadi berarti mubtada khabar. Kemudian nomor 3, wala yuqbalu minha syafa'atun. Lihat yuqbalunya ini fi'lun mudhari'un majhul. Majhul berarti syafa'atun adalah naibul fa'il. Ya, nggak usah di-i'rab lagi supaya cepat. Walahum adzabun 'azimun. Mana isim marfunya? Adzabun sebagai mubtada muakhar adzabun. 'Azim ini na'at. Kemudian fama rabihat tijaratuhum. Rabihat ini fi'il. Tak ta'nis sakinah menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah muannas. Tijaratu berarti tijaratu ini adalah fa'il dari rabihat. Kemudian inni ja'ilun. Inni itu berasal inna dan ana. Jadi inni atau inna nih. Ja'ilun berarti khabar inna. Ghulibatir rumu. Nah, ar-rumu ini berarti naibul fa'il karena gulibat sendiri itu adalah fi'il madhi majhul. Berasal dari ghalaba ya, dihilangkan si fa'ilnya jadi ghulibatir rumu, asalnya ghalabal mu'minuna ruma atau ghalaballahu ruma. Baik, kemudian nomor 8, la yunajjisuhu syai'un. Najjasa yunajjisu berarti ini fi'il mudhari' ma'lum, syai'un berarti fa'ilun. Lakinnahu bakhilun, akan tetapi ini akhwat inna. Berarti huwa asalnya, bakhilun berarti ini khabar lakinna. Tayyib. Fi baiti dhaifun. Dhaifun. Fi baiti jar majrur, dhaifun ini berarti mubtada. Mubtada muakhar. Fal ghuslu afdalu. Al ghuslu mubtada, afdalu khabar. Berarti dua nih, mubtada khabar. Innaka rasulun. Inna itu berasal dari inna dan anta. Inna dan anta. Maka cara mengi'rabnya gimana? Cara mengi'rabnya adalah rasulun. Jadi di sini rasulunnya fokus ke khabar inna. Maka rasulun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Berarti khabar inna. Li sayyaratun. Sayyaratun mubtada'un muakhar. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama fi'il. Fi'ilnya madhi ma'lum, maka Allahu fa'ilun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Demikian ringkasan pelajaran yang telah kita lalui. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.